ବଲାଙ୍ଗୀର, 3 ବାଲେଶ୍ୱର, 4 ବରଗଡ଼, 5 ଭଦ୍ରକ, 6 ବୌଦ୍ଧ, 7 କଟକ, 8 ଦେବଗଡ଼ ନା ଢେଙ୍କାନାଳ, 10 ଗଜପତି, 11 ଗଞ୍ଜାମ, 12 ଜଗତସିଂହପୁର, 13 ଯାଜପୁର, 14 ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, 15 କଳାହାଣ୍ଡି, 16 କନ୍ଧମାଳ, 17 କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, 18 କେନ୍ଦୁଝର, 19 ଖୋର୍ଦ୍ଧାପଡ଼ା, 20 କୋରାପୁଟ, 21 ମାଲକାନଗିରି, 22 ମୟୂରଭଞ୍ଜ, 23 ନବରଙ୍ଗପୁର, 24 ନୟାଗଡ଼, 25 ନୂଆପଡ଼ା, 26 ପୁରୀ, 27 ନୟାଗଡ଼, 28 ସମ୍ବଲପୁର, 29 ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, 30 ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। टैलेंट भारत मसला तरफ गोटे संपूर्ण प्लास्टिक बाल्टी पुरस्कृत कर म्यूजिक बर्तमान स्टार्ट करेंगे से बर्तमान डांस करेंगे।